तो हे दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांजिट ब्लॉग। तो दोस्तों আজি हल माघ बिहु। तो सकलोके माघ बिहुर शुभेच्छा जनालो और मैं भिडिओ बनाम ब्लॉग भिडिओ आरम्भ करूँ। घर बनाइছোঁ माने ये चाई लওক आपलोके ये माने मैं देखाई आसो भालक ये घर तो मैं कैसा मैं घर बनाओ ये किन्तु दरजा ना दरजा तो मैं दिया ना ये दरजा ये खुली दिम रब ये खुली दिलो ये घर ये लाइटो दी दिसो चाওক लाइटो लगा दिसो घर चाওক ये घर सरुके बनाइছোঁ और माने मैं तो चाई लওক तलत बहिम आमी एनेके खाली बहिम और बहि खाम ये घर ये चाई लওক केनेकुवा लागिছে कमेन्ट কৰি জনাব। और दोस्तों मैं भाबছিলো माने हेरी पुजिটো बनाम किन्तु पुजिটো बनवा নহল कारण मैं सकलोए बनाइ আছে घर मैं नबनाও ना সেইকাৰণে मैं एटु बनाइ दिलो। सब আজি खाना खाम आमी सकलोए याते এতিয়া মানে যাও আমি মানে পিছত ৰাতি হ'ব ना এতিয়া এটু বন্ধ কৰি দিলো আৰু এটু আমাৰ পাকা ঘৰৰ পাছফালেতে বনাইছোঁ আৰু ফাইনালি ৰাতি হৈ গ'ল। এটু চাওক ৰাতি এনেকুৱা আৰু বাহিৰত ৰান্ধা হ'ব ইয়াতে মানে এনে বহি আছোঁ। এটু দেখাওক লাইট লগাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিব কমেণ্ট কৰি। তলটো এটু আপুনি চাই লওক একবাৰ আপুনি এনেকুৱাকৈ শুই যাব পাৰিব। और सकलो माने सबते जो भेलाघर बनाइছে खाना खाइছে सबते माने डीजे बाजी আছে आमार माने डीजे नाई कारण डीजे आनिम करो पराई पैसा लागबो बहुत সেইকাৰণে डीजेर व्यवस्था नकरिलो आमी भात खाम और खाना खाम। और एतिया जेतु माने हेरी হৈছে सन्धियाহে হৈছে এতিয়াতো ৰাতি হোৱা নাই 9টা মানতহে খানাটো হ'ব। তো এতিয়া মানে অলপমান কিবা কিবি মানে সালাডৰ দৰে মানে কিবি এটা বনাম চিপছ যিখিনি বনাম বিলাহী চেবালি দি তো সেইটোৱে খাম। তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকক। গাজৰ বিলাহী তিয়হ বিট এইবিলাক কাটি আছে পিঁয়াজ এইবিলাক কাটি আছে মানে বনাম। এইফালে রেডি গল চাওক মই কৈছোঁ এনেকুৱাকৈ বনালোঁ চাই লওক পুৱা হৈ গ'ল। তো মই গা পা ধুই কিনে আহি গ'লোঁ আৰু জুই জ্বলাই দি আছোঁ। চাওক এইটো জ্বলাই দিলোঁ জ্বলি গ'ল। চাই লওক জ্বলি গ'ল। নকৰোঁ ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিলোঁ আৰু পূৰা হৈ গ'ল ঘৰ আৰু একবাৰ ক'লোঁ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা।